बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे प्यारे दोस्तों, आज मैं आपको आपके सामने आंखों का एक देखा हाल, एक वाक़या जो अक्सर मैं देखता हूँ, आपकी खिदमत में पेश करना चाहता हूँ। यकीनन आप इंजॉय भी करेंगे और सीखेंगे भी। मैं साइंस का एक अदना सा तालिब इल्म होने की हैसियत से साइंसी मवाद को, साइंसी कंटेंट को, साइंस के टॉपिक्स को मैं अमली ज़िंदगी के साथ मरबूत करने के साथ साथ माशरती रवैयों और समाजी अक़दार पर भी कड़ी नज़र रखता हूँ। अक्सर मेरा आना जाना मेट्रो बस के ज़रिए ऑफिस तक जाना और वापस घर तक मेट्रो के ज़रिए होता है, और मैं साइंस से सीखी हुई जो चीज़ें हैं उसको, ख़ास तौर पर एयर प्रेशर को, मालिक्यूलों की जो इर्तिआश है, मालिक्यूलों की जो मूवमेंट है, उसको जब मेट्रो बस में सफ़र करने वाले हजरात के साथ करता हूँ तो एक अजीब व गरीब नतीजे तक पहुँचता हूँ। आइंस्टाइन ने कहा था, साइंस इज़ नथिंग जस्ट ए रिफाइनमेंट ऑफ एवरीडे थिंकिंग। साइंस कुछ मवाद को, टॉपिक्स को रट कर इम्तिहान पास करके रोटी तक रसाई हासिल करने का नाम नहीं है, डिग्रियां बटोरने का नाम नहीं है, बल्कि साइंस एवरीडे थिंकिंग को रिफाइन करती है। तवहमाती डॉगमेटिक बिलीव्स को, तवहमाती जो बिलीव्स होती है, अकायद होते हैं, उनकी रिफाइनमेंट होती है और उनका अमली ज़िंदगी में इतलाक़ होता है। जब तक साइंस अमली ज़िंदगी में इस्तेमाल ना हो, कंप्यूटर अमली ज़िंदगी में इस्तेमाल ना हो, उसको याद करके अपने सर पर बोझ रखने का कोई फ़ायदा नहीं है। आपने देखा होगा, जब एक बंद बर्तन में मालिक्यूल जब गर्म होते हैं, उसका ढक्कन जब खुलता है तो जब तक अंदर से गर्म मालिक्यूल एक्सपेंड होके गर्मी की वजह से वो बाहर न निकले, बाहर से ठंडे मालिक्यूल अंदर दाखिल नहीं होते हैं। वो इंतज़ार में रहते हैं कि जब अंदर वाले निकलेंगे, अंदर स्पेस खाली होगी तो वो अंदर दाखिल होंगे। लेकिन इस मेट्रो पर सफ़र करने वाले बेसुरे डिग्री याफ्ता लोग, इतना भी मालिक्यूलों जितनी अकल भी नहीं है। अक्सर मैं देखता हूँ, जब मेट्रो स्टेशन पर रुकता है, मेट्रो बस जब स्टेशन पर रुकती है तो जो अंदर से मुसाफिर बाहर निकले नहीं होते, बाहर वाले उनके रास्ते में जाके धक्कमपेल हो जाते हैं, जिसकी वजह से मेट्रो वालों का एक इम्तिहान शुरू हो जाता है। वो बेचारे कोशिश करते हैं, यार पहले अंदर वालों को निकलने दो, अंदर स्पेस पैदा होगी तो तुम अंदर जाओगे। हमने साइंस को बहुत याद किया है लेकिन समझा नहीं है, जिसकी वजह से, जिसकी अमली मिसाल आपको मेट्रो बस में होती है। आप जाकर देखें अगर मैं गलत कह रहा हूँ तो। मेरे प्यारे दोस्तों, साइंस हमें बताती है कि जब गर्म मालिक्यूल बाहर निकलेंगे, अंदर वैक्यूम पैदा होगा, खला पैदा होगा, तो उसकी जगह फिल करने के लिए बाहर से मालिक्यूल अंदर आएंगे। इसी तरह बस के अंदर जो मौजूद है, जिस स्टेशन पर जिन्होंने निकलना है उनको निकलने दे, जब वो बाहर निकलेंगे स्पेस होगी तो आप अंदर आओगे। लेकिन साइंस, जो भी एजुकेशन है, वो हमें सब्र, बर्दाश्त, इंतज़ार, खुशदिली की तालीम देती है, लेकिन हमें गुस्सा आता है, हमें जल्दबाजी है, दूसरे को पीछे धकेल के। अब लाइन भी होती है, हमने देखा मगरिब में भी कतार होती है, सवाल पैदा नहीं होता है कि पीछे वाला आगे वाले को क्रॉस करे। लेकिन यहाँ जो होशियार है, जो पढ़ा लिखा नौजवान है, जिस्म में तवानाई है, वो आखिर से क्रॉस करके बुजुर्गों को छोड़ के अंदर जाता है। एक और वाक़या बड़ी दिलचस्प है, ये बड़ी सदमज़रीफ़ी की बात है। ये कल की बात है, मैं जब मेट्रो में सफ़र कर रहा था तो मुझसे भी बड़े बड़े उम्र के बुजुर्ग लोग खड़े थे और एक नौजवान जो मेरे ख्याल में ग्रेजुएशन तक पढ़ा लिखा नौजवान था, वो माजूरों की सीट पे बैठा हुआ था। तो इतने में बाहर से एक माजूर शख्स, बुजुर्ग भी था, और लाठी बैसाखियों में वो मेट्रो बस के बंदे के ज़रिए से, ज़िम्मेदार फर्द के ज़रिए से अंदर दाखिल हुआ। तो बैठा हुआ था, उसने उस नौजवान को कहा उठो, उसको उठाया और उस बुजुर्ग को कहा इधर बैठ जाओ। ये कह के वो वापस चला गया। तो बुजुर्ग को बैठने में टाइम लगा, माजूर था, दूसरा नौजवान आके उसकी जगह बैठ गया। फिर जो इर्द गिर्द हम लोग थे, उन्होंने बड़ी मिन्नत समाजत करके उस नौजवान को भी उठा के उस माजूर बुजुर्ग को उसकी सीट पर बिठाया। मेरा ख्याल है कि जब एक सीट माजूरों के लिए मुख्तस है तो मुख्तस ही रहनी चाहिए। अगर माजूर नहीं है तो उम्र रसीदे जो खड़ा हो के उसको तकलीफ़ हो रही है,
وہ ہمارے باپ کی جگہ ہے، دادا کی جگہ ہے، ان کو اپنا باپ سمجھ کے، روحانی باپ سمجھ کے، بزرگ سمجھ کے بھی جگہ دینا چاہیے۔ میں سب سے اپنے پارلیمنٹ میں بیٹھے ہوئے جو حضرات ہیں، جو ایجوکیشنسٹ ہیں، جو پالیسیز بنانے والے ہیں، ایسی تعلیم کو لے کر آئے جو عملی زندگی میں کام آئے، جو رویے ڈیولپ کرے، بزرگوں کا احترام ہو، بچوں کے ساتھ شفقت کی جائے، محبت اور مروت کے رویے پنپنے شروع ہو جائے۔ لیکن کب تک ہم ایک دوسرے کو دھکے دیتے رہیں گے؟ کب تک آگے والے کو چھوڑ کے پیچھے سے آگے نکلنے کی کوشش کریں گے؟ کب تک امیر رشوت دے کر دوسروں کا حق غصب کرتا رہے گا؟ نوکریوں میں بھی یہی حال ہے، جس کے پاس پیسہ ہے، سفارش ہے، وہ جا کر نوکری پر براجمان ہوتا ہے، اور جو بیچارہ غریب ہے، رشوت نہیں ہے، نمبر بھی ہے، قابلیت بھی ہے، لیکن وہ نوکری سے محروم ہو جاتا ہے۔ تو میٹرو بس میں بھی یہی ہو گیا۔ ابھی جو کمزور ہے، بزرگ ہے، وہ بیچارہ کھڑا رہتا ہے، نہیں تو وہ لوہے کی سیڑھی میں بیٹھ جاتا ہے۔ لیکن وہ پڑھا لکھا 100 کا نوجوان جا کر، چونکہ وہ جلدی میں داخل ہوتا ہے، جلدی کرسی تک پہنچتا ہے اور اس کرسی کو قبضہ کرتا ہے۔ تو آپ جو طاقتور ہے، اگر آپ نے ہر جگہ قبضہ کیا تو غریب جو پریشان، جو ضعیف ہے، کدھر جائے گا؟ تو میرے پیارے دوستو، آپ سب سے گزارش ہے، میں اپنے آپ سے بھی مخاطب ہو کے بات کر رہا ہوں، ہماری تعلیم کا کچھ عملی زندگی میں دوسروں کا فائدہ بھی نظر آنا چاہیے۔ خود غرضی کی تعلیم کو، نفس پرستی کی تعلیم کو، تکبری والی تعلیم کو دفن کر کے تھوڑا بہت مروت، محبت اور دینے والی تعلیم بھی حاصل کرنا چاہیے۔ اور یہ تعلیم کہاں سے ہوگی؟ انکوائری بیس ٹیچنگ سے ہوگی، پرابلم بیس لرننگ سے ہوگی، جب بچے کو ان سائڈ آؤٹ جرنی کے پروسیس سے گزاریں گے۔ اسی لیے ہم نے اپنے چینل کا نام بھی ان سائٹ آؤٹ جرنی کا نام دیا ہے۔ ہم کوشش کرتے ہیں نوجوانوں کو بھی موقع ملے، وہ بھی اپنے ویوز دے دے، وہ بھی سوالات پوچھیں۔ انشاءاللہ ایک دن آئے گا، ان سائٹ آؤٹ جرنی کے پلیٹ فارم سے ہم اپنے یوتھ کے لیے مواقع دیں گے، وہ آ کر اپنے مافی الضمیر بیان کریں گے، وہ انٹرنشپ کریں گے، وہ اپنے لیے راستے خود تلاش کریں گے۔ تو یہی ہمارا ویژن ہے۔ اس پوری ڈسکشن کو 2 نکات میں کنکلوڈ کریں۔ پہلی بات یہ ہے کہ ہم مالیکیولوں سے سیکھیں، جس طرح وہ گرم برتن سے گرم مالیکیول باہر نکلتے ہیں، اندر سپیس پیدا ہوتی ہے تو باہر سے ٹھنڈے مالیکیول اندر داخل ہوتے ہیں۔ اسی طرح سے جب میٹرو بس کسی اسٹیشن پہ رکتی ہے تو پہلے اندر جو مسافر جنہیں باہر نکلنا ہے ان کو نکلنے دیں، اس کے بعد پھر ہم اندر داخل ہوں گے تو نہ دھکا ہوگا، نہ دھوکا ہوگا، نہ کسی کی دل آزاری ہو جائے گی۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔